আমরা যেমন দেখাইছে ইয়ে গোপা গোপা কেটা দর্শক করে সর এই ঢেকে মই যাও কান সরকার আগে সব কহর পুয়া মো শ্বশুর ঘর তো শুলে মাল এই ঢেকে আপনি কি আঠাই কথা কি নই সইনি আগে ঝড় হইছে সংসাদে बसिथिमा मोर विचारपति जय जगत को जुआर आया नमस्कार ये सुनो शॉर्ट को हेडवा आया सुनो 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 क्या जे मोहन से का जे माने पुरुष है आगे हम उत्कल दंड संस्कृति समाज मंगल संघ आगे सम्मेलन होबा जाउते किबा का जगह कहते आगे बंधु मिलन कलाकार मिलन तेणु कर कही आज्ञा मद्यपान सेवन करें न करें अनुकूल करनी घर पाग आज्ञा घर बाहर बेले पादर जोता मुंडे छता पानी बोतल खंडे व्यवहार करेंगे पिता माता सदस्य आज्ञा सेवा करेंगे मंदिर जाकर नड़िया कदली पिले किसी देखा दरकार नहीं चलते देवता होती पिता माता ये कथा को मानिकी देखी संसार
ধর্ম যুধিষ্ঠির ডাক্তার বুহতি বুধবারিয়া ধর্ম সংস্কৃতি শুভ মন সূচি জারি নবতী মৌত গড়িয়া দণ্ড সংস্কৃতি
आउ गोटे आज्ञा आउ मुक्तावती घाटे जाई गो मुक्तावती घाटे नाना पलसी बफसा सुथई कपिया गाई
ପଶୁବିଟା ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ବି ସେ ବଧ କରିଥିଲେ ସେମିତି ବିରଜା ସ୍ୱାଇଁ ଗୋଟେ କପିଳା ଗାଈକି ବଧ କରିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ବଧ କରିଥିଲେ କଥା ସବୁ ଠିକ ଅଛି ତ ଆଜ୍ଞା ସରରେ ରାଜଯୋଗମଜ୍ଞ ମାନେ କୋଉଟା କହିଲେ ତମେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଯୋଉଟା କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ବିରଜା ସ୍ୱାଇଁ ବୁଝିଲା ଟିକେ से प्रथम आग स्नान करने गले जीवा समय आज्ञा पोईताड़ी से आज्ञा गछे टाणी देते से समय आम कपिला गाई चरुअन्न भाविकी से पोईताड़ा से खाईदेला से समय